हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज वंडरलैंड। आनी आज हांव तुमकां फेस ब्लीच प्लस फेशियल करपाक दाखयता। सो फेस ब्लीच करून फेशियल केलें जाल्यार मातशें ग्लो येता। सो फर्स्ट तुमी फेस ब्लीच करपाचें। सो फेस ब्लीच पयलीं मिक्स करपाची विथ पावडर आनी तुमी एप्लाय करपाची आनी 15 मिनट्स ती दवरपाची लायन। लायन दवरली म्हणटकीर 15 मिनट्स जाले म्हणटकीर तुवें वॉश करपाचें। आफ्टर डॅट तुवें फेशियल स्टार्ट करपाचें। सो आतां ही ब्लीच जाली। आतां हांव फेशियल स्टार्ट करता। सो फर्स्ट स्टेप आमगेलो क्लिन्जिंग क्रीम फॉर 5 मिनट्स करपाचें विथ वॉटर सर्कुलर मोशनान। सदां तुमी तुमगेलें फेशियल करता तेन्ना पोल्या कडेन प्लम उजार करपाचें। क्लिन्जिंग क्रीम करून जालें म्हणटकीर वॉश करपाचें। आफ्टर वॉश आमी स्क्रब करून डायरेक्ट क्रीम उजार करपाची। क्रिमान तुवें 15 to 20 मिनट्स मसाज करपाची गोळ्याक वचोन सकल विथ वॉटर। जितलें तुगे ड्राय जाता तितलें तुवें वॉटर गेन करीत रावपाचें, कित्याक त्या ड्रायनसाचेर तुगे आनी हें जाता। सो ते फर्स्ट दाखयली ती मसाज तुमी 5 मिनट्स करपाची। उपरांत ती सेकंड प्रेशर पॉयंट्स विथ मसाज दाखयता ते तुम 5 मिनट्स करपाची। प्रेशर पॉयंट आमगेले काना सकल आसताय प्लस दोळ्या वयर आयब्रोज लायना कडेन। सो सायडीन चीक बोना कडेन दोनी सायडीन आयब्रो लायनी कडेन ते पयलीं सांगलें तशें करून प्रेशर पॉयंट्स तुवें करपाचे। मागीर फोरहेडा कडेन विथ आयब्रो लायन। मागीर काना कडेन सो मागीर लास्ट स्टेप तुगेले सिजर हे आनी बटरफ्लाय। सो ह्या दोनी स्टेप करून तुवें फेस क्रीम मसाज काबार करपाची आनी मागीर तुवें स्क्रब एप्लाय करपाचो।
स्क्रब हांवें सेकंड कितें एप्लाय केलो ना कित्याक तो स्क्रबरा ग्रॅन्यूल्स आसताय ते विथ मसाज क्रिमाचे ते थिंगा मसाज जायत रावताय फेसा आनी ते मातशें बारीक स्लायटली कट दिताय सो तेका लागून ते आमी कोनाय तेशें कोन्न हांव बीन सो ते आमी विथ आफ्टर मसाज जाल म्हणटरी फेस स्क्रब कोताय फेस स्क्रब पोतून सेम स्टेप्स आनी 5 मिनट्स करपाचें कोण जाल म्हणटरी फेस स्क्रबा मसाज कोन्न जाल म्हणटरी मागीर स्टीम घेवपाची 10 मिनट्स अशी स्टीम घेवन जाल म्हणटरी तुवें ब्लॅक हेड्स तुगे कितें वायट हेड आहाय ते क्लीन करपाचे प्रेस चड हार्ड कोन्न न्हू पूण स्लायटली उपरांत तुवें पॅक लावपाचें डायरेक्टूय लावपा जाता आनी तुवें रोज वॉटर मिक्स करूनूय लावपा जाता तुज्यांनी आयसा कॉटन स्वॅब दवरपा जाताय नाजाल्यार थोडा उदकाचें नाल्यार रोज वॉटराचें तुका रिलॅक्स जावपा आनी ड्राय जाल म्हणटरी तुमी वॉश करपाचें आनी तुमगे ग्लो केसो येता तो तुमी चोवपाचो ग्लो फेशियलाचो 3 दिसांनी येता आनी ब्लिचीचो 1 दिसांनी सो आमगे व्हिडिओ फुल्ली वॉच कराय आनी म्हाका लायक कराय सबस्क्रायब कराय थँक्यू